friends, today I will teach you a ত্রিতাল টুকরা। বন্ধুরা, আজ আমি ত্রিতালের একটি টুকরা আপনাদের শেখাবো। দা দিন দিন দা দা দিন দিন দা। क्रन किड़नक नक तेरे किट तक। क्रन को एंड ता। क्रन किड़नक क्रन किड़नक केड़े नाको नक तेरे किट तक। अगेन क्रन केड़े नाको केड़े ताको दैट मीन्स केटे तक। केड़े नाक नाक तेरे केटे तक। नाक तेरे केटे ताको तेरे केटे ताको तेरे केटे ताको तेरे केटे। धा तित धा धा तित मिडिल फिंगर धा तित धा धा तित धा धा तित धा। এই টুকরাটি অনাঘাত সোম। অনাঘাত সোম মানে আপনার সোমেতে কিন্তু গিয়ে ধা পড়বে না, সোমের আগে ধা পড়ে যাবে। क्रन किड़नक नक तेरे किट तक तेरे किट तक तेरे किट तक तेरे किट धाती धा धाती धा धाती धा धन दिन दा दा दिन दिन दा ना दिन ना दिन दिन। क्रन किड़नक नक तेरे किट तक तेरे किट तक तेरे किट तक धाती धा धाती धा धाती धा दिन दिन दा दा दिन दिन दा। क्रन किड़नक नक तेरे किट तक क्रन किड़नक नक तेरे किट तक क्रन किड़नक नक तेरे किट तक तेरे किट तक तेरे किट तक तेरे किट तेरे किट तेरे किट तक तेरे किट तक तेरे किट धा तित धा धा तित धा धा तित धिन धिन धा। ছোট্ট টুকরা কিন্তু খুব ভালো। বিভিন্ন জায়গায় আপনি এই টুকরাটি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। কোনো সময় কোনো কারোর সঙ্গে হয়তো আপনি গানের সঙ্গত করছেন, ছোট খেয়াল কেউ গাইছেন দা দিন দিন দা দা দিন দা না দিন দিন না দিন দিন দা, আপনি এটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। একটু সুযোগ পেলে আপনি এই টুকরাটি ব্যবহার করতে পারবেন, তাহলে দর্শকদের কাছে অনেক বেশি মনোরঞ্জন করবে। তো ফ্রেন্ডস, if you like this video, again I am telling you, kindly subscribe my channel, then you will get more videos. বন্ধুরা, যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, তাহলে পরবর্তী ভিডিওগুলি আবার পেয়ে যাবেন।